Joy, mukhaan ka ning bulinaw og bulat, Joy. Ako? Mukha na nagdiloy! Papobre na na pa! Hamatay! Oh my God. Neba! Nakagwapa na ako galamin! Pagkaunod ko naman na! Neba! Hisos Mariosip nang dagwaya na nga di mo kaon og bulinaw no? Ikaw Joy, kung dili ka mo kaon og bulinaw, ayaw ilabay-labay kay sayang kayo murag yog kag naong og tamban buanga ka. Dili kuno siya mo kaon ng bulinaw kay dili daw lami sos Joy. Mas lami pang bulinaw nimo. Isapot jud kog maayo nimo ha, dili daw siya mo kaon pud og bulinaw kay pang pobre daw. Murag yog kag dato animala ka. Ayaw apil-apila ng mga pagkaon sa imong kabuang ha, nga wa na nangunsang bulinaw sa imo kalami-lami ana imong inguna naon. Og itapad baya mo sa bulinaw no, mas puti pang bulinaw nimo, mas hayag pang bulinaw, mas lamion pang bulinaw nimo, Joy. Yes, sapot kog maayo. Ay, huwag kabutangan akong sapot kay kabalo mo katong niulibig Pilipinas. Nagbaon mi atog mga bulad daghan kaayo no, nyang bulinaw pod wa gyud namo nagikalimtan kay lami man kay na ba nya. Di na mo na makita diri sa Japan sos pag scroll nako karon ba nakit-an man ako ning buangan eh. Gisawilik man kaha na sa murag naong og tamban ang plato nga nay sulod nga bulad og naay kanang bulinaw sos akong kabuhi ni saka gyud akong sungay gyud. Nagakaon kog pamahaw diha nagsigig gyud kog yaw-yaw ana nga grabe gyud akong kasapot o kalami ana akong kaon din ha. Kita dili man unta tamang hilabot no, dili ta magbuot kung unsay kaonon sa isa ka tawo og usay dili niya ganahan pero kay nganong imuha man ang ilabay-labay mo ingon pa jud kag pagkaon sa pobre. Kanang dagwaya na maupay mag-inarte sos kalami na lang gyud tusukon sa matag bulinaw nga kanang hait gyud kay nga bulinaw. Muna na gyud akong paglikay-likay no nga dapat dili gyud ko makasalaan no kay nagbag-o na guro ko ambot oy di pa ko sure aning nagbago ko kay na-cancel jud kay gisapot ko nya. Masobra po ning baba nato kay tinuod man pud nga mura man pud na siyang tambad og naong nya di mo kaog bulinaw. Way bag-uhay nino bisan pag magbago ka din ha madimonyohan jud kas mga taos palibot nimo no nga lami kaayo pang kutok-kutohon ba. Nah ambot lang pod ay kung ako lang bagyod ni kay kanang muna na gud na akong pugong-pugong sa akong kalagot og sa akong baba no pero di gyud nako makaya mura kog mamatay og dili nako gawas ning ipangbati nako gusto nako ipang sulti. Di gyud pwede nga di nako na masulti isulti kung gina nimo. Kalami anang bulinaw labi nagbut nga nagpipino abong ka ginang bahaw lagi ba kusi-kusiong ko ginang bahaw nga lami makaayo kong kaon gyud ana. Maong gisapot kog maayo ana hangtod sa pagkahuman sa akong kaon din na hangtod natulog ko gidam-gudam-gun na akong bulinaw adik gyud pwede ni mag voice over ko. Pilian kaayo ka ha murag gyud ka gwapa mo inom sa akong tubig din na kay na ibuga ko man ni ron. Nagunahon ako sa akong sarili kagaino no pag scroll nako no ako nakitaan nga video nga katawanan ni katawa ko lain pug maghilak ko. Unya nakakita na pug ko ka na makasapot. Yes, sapot kog maayo ay mao na ni ron nag voice over ko nya. Pag scroll na pud nako nakakita na pug ko din naghadlok hadlok ko nakulbaan na pug ko. Ambot murag mabuang taaning kuan social media. Honya na pug kay makitaan nga luoy kaayo nga pamilya luoy kag stories